Hi guys, man ako kaligo, manghugas na pug ko ron. Guys, nabantayan bitaw na ako guys, kini bitaw ang kanang nasaksihan lang jud na ako babisig asa sa TV, sa cellphone. Di ba sa ato ang kabahin na di lang sa unsa ba? Basta kay nabantayan ako baka kining mga laki bitaw guys. Kabantay mo nila guys nga o sila'y magtrabaho, inag-uli nila magpalingkod-lingkod, magpa-senior to senyorito niya kanang murag halos di mo lihok kay mag-inom-inom sila kay di ako no wala sila trabaho, makapahuway na sila. Wala sa mga ila ra trabaho kay di ra ba kayo hago mas hago pa ang mga badge nga narasbay kay kinarighanan labi na batang gagmay nya na batang gagmay nya kanang agbadge kaya akong tutanan niya nag-uli sa bana mo dagdag pa sila magpaserbisyo kay di agi kas trabaho niya ganahan sila mag-inom-inom, kung sa unsa kay di ako no, labon may trabaho nga na ang una guys no. Murag daghan sila planos kinabuhi ba mao sila trabaho murag mahimong senyorito kadiyot nga na bitaw. Nya lahi jud guys budget guys kay ang budget bitaw guys. Karang gikan kunyari ang budget gikan ng trabaho no. Nag-uli sa budget guys, la kuri-kuri jud nas bayta mas ginhawa, manghinlo, magkuan maganang magpulutan lipihan tanan, manglaba tanan kay di alagi labon wa siya trabaho. Ning anak pati ang trabaho. Nya kay malargan na kaugma trabaho nya ikumpara sa mga laki guys nga nag-uli murag magpahimo sila sa panahon kay di ako no trabaho inom maglipay-lipay ba magkuan-kuan basta iyan ang nasaksihan jud ako guys nga naman nga agbaji man tatoy hago unta kay nag-uli sa trabaho pareha man ang trabaho nya daghan sa trabaho nagbay mo mahuman dali baji kay trabaho mo balik sa trabaho ugma yung mga laki magpayang-hayang mapapankuan kay di alay kuno sila trabaho magpa soro-soro magpalingkod-lingkod pa siya hayang-hayang pahilot-hilot kay di awa sila trabaho karon nga uwi ra kaayo nga na depende pud kay na may uban nga buotan pod nga kanang kuan di man ako guys di ni ako ha kay ako di man jud wa ko naigo ani istoryahan nabantayan lang ako kay sim imbe ni uli bes trabaho niya kay siya benay magluto tanan siya magkuan diri manilhig-hilhig sa mga bay ningon gali sila ang mga anak nga si mama kanang basta wa diri kay ang bay perting limpyo ha kay sim magsig pang limpyo ng anak nga di lang ako ba aw lang nasaksihan ba di man pud tanan pero saksihan na duno kasagaran jud sila nga murag magpahimo si gayon nga salig kay trabaho ko di man pud kay hagway lang trabaho ni guys kay ilang trabaho dito pila ra ka oras mahuman naman sila mao na nga nag-uli pwede sa muliho kanang magtrabaho nila pila ra ka oras tulo upat limay nga na manato na antud hap na to na sila gayang hayang mo nga di lang pud di man siya ang pasabot kanang kasagaran para kasi hanos TV or sa cellphone nga abdi pud nabantayan na pud na ko nabantayan nga personal nga ingana siya ngana ba no na lahir atod nya ang mga laki diba kusog ra sila mamuyboy nga sila nagtrabaho sila nagkuan tanan na mamuyboy jud kasagaran na labi na ang kaagi sa una nga kadaliho ko buyon kay di awa ko na ko trabaho kay siya na trabaho nya wala sa kay boss mga bata pakinighanaw nya napay malabhono na patanan din ako istorya kapoy nagayo hisgot para nato nang ngana basta kay ngana jud ba ingana na tinuod nga istorya pero na mga laki daghan nga buotan kanang maluoy sa asawa ingana maluoy sa asawa jud na pero kasagaran na mahitabo ka na bago pagkasal ka na bago pa sila murag butan jud kay sa tanan pero kadugayan mausob pero na pwede mausob di lagi tanan da kasabot di tanan ba di tanan reklamo bahala na nabantayan pero di tanan da bahala